Here's Jumel, no? Start for 30 minutes. Again, 30 minutes with Awin or Gumay. Oh, kitsa tong. So again, tambal sa Oklahoma sakit. pa, Dili pa-celebrate kumaroon. na mo daan. Exercise lang, start meal. Kaya klaro na lang sweep. Kuhaan sa BP. Again, Klaro na kaya na 4-0. 29.53. Basta heart. Again, basta heart. It's about nga time, you know, again, time, no stopping, no? With tension, again, with tension. Kanila gini nyo, about sa Sambaglos lang daan, na po, 12 na ka-patient natin. Rob. Si Jumel, Wala yung kulata, Rob. Maylin, yap mo, no? Ipada po itong Rob, ipaulit ayaw sa dyan, pagkabugubog, Rob. Kaya mora na yung kulata. hospital, ihatod sa ambulansya silang balay, ipada ko ng oxygen tank, no? Si Jumel po, makapod, no? Panadaan, Apuras, oxygen kaya machine tank. matidagan. Isiguro taayo, no? Again, kini, usus, 3 minutes, Joy na 3 Jumel minutes time. sa gawas, no? Again, in the fourth quarter, the first Arwin will commit a basketball Wala foul. mo itong buloy. Kaloy ito ka na. Again, if you want to try, igawa na Sambagdos ni siya, Cebu City. Sa mga pobre no angin is mga pobre nga prevention, no? It's better than cure. So again, mo ni mong ano? Gamiso, kinito. Nya. Na. Apuras, 3:40. Unsay kanon do, unsay sudan? Oh, tungol ko no again. Mo na kanon ni Jumel, no? Nya wala mo balik yung arthritis. Ha? Sige, no? Brown, no? Kuya kay sapatos, no? 3 strikes Running shoes sa na. sapatos. No? Get green. 3:20. Ayan, no? Then, thank you.